anti Bible and Old Testament Bible kaham ka por din montri gon erpor dofani thuyo nor korngai thanai rangni thuyo nor korngalak abang buyu jebabe Israel do farok no Moses ni bising tim thangnan nain ma hai je Tripura hasteni je depression tongmani jorawo dong song tongmani jorawo kebo tui kurui tongmani jorawo je phaicho bo kya chini moharas obu kichen ko gya omno deeply wan sukde jeng jodi so etote boya sangkha apse wan sugui samung khlaya hangkangke oha buni hangai thanai o des buni des ngai thanai purbo bangla ngai thanai norok wan sukdi deeply wan sukdi norok sudu deny blame abasimia sudu rajnoitik astu tator jagdi ang nang kerikai jeng rajnoitiko kebo budu naikire pun to wak bai nono budu glak borok bunchu pache budu borok bunchu no damre di value rodi abuni bagino ang joto hasteni Tripura hasteni lukorok no ang abedon khlayu ang khulumu ang sonman khlayu joto leader joto okra chakra rokno ang khoroksa tangai chana ingai nai ang khoroksa sadron khudro to borok ngai nai norok no ang owan chuk no pusogrinan musungu tai sanani musungu aboni bagai jeng phancha nanangai unity jodiso ingya hangkangkai buhi busai bokaklayo jeng nok nokung bi busai kaklaibani jeng kabang man nugui tong Tripura hastio tamni bagai tini bersaboti birman mano tini buma bopa biti cari butaru esi cari busai no dongso kayo itu busani upai tamnai same condition nora part kai sudu patino simi nor demand kayo itu nongni bersaboti jonota ek dino buni yakong hadli yok lainai tabuk bo hadli klai tongo kabang ma rap khlai jago kabang ma gari sakawo onnai ottachar silhotani khlai jago tini kabang ma illegation kok tongo norok saragya norok khai montri rokno norok khai neta rokno jeng neta hana musungya jeng bu phojonto rana musungya ta phaisiri norok sujakok ta phaisiri norok phelak bali tongni agortola AC room tongni jeng nangya norok khai neta rokno by faith by kubui true men leaders jeng abonango jenga tatal rangni dandal no sudu bihik bosa gari kawi okolok bosang security guard tuyei sudu emotional kok sanai political emotional kok sanai jeng abo hai leader no jeng tai nang liya remove delete one chokdi abo sudu BJP no simi saya te pramo thangtung congress tung CPM tung jeng aba hai netarong no jeng nangya neta angke neta ni kam mak lainai koboi mak lainai koboi bai nang matui dun jaknai prai borong no Christian leader of no Bible kaham ke podi Bible tamsa probab sa podi DTI biberon podi Deuteronomy chapter aro tamo sa dofanoti aboni bagino kok bisi sanam sungya mok tui klayu dukhu nango yaksi jagara nahari aboni bagino khazani takuk tei bukuk song tai kabang ma si kereng dok ang no request khayo tai yak jorke khulumbo norok agami dino bus kango mo hahai bobo kubui bobo tatal bobo dandal bobo thokai abono norok siniwui kaham ke norok agami dino agok di tei nongni yok sama mannai obo ani kok ya obo poituni kok kubui ni kok je kubui true is the victory kubui se joy nai kubui se keplai nai ketu tatal bo salcha dong songnai ahaying tengte tatal samang CPM dong songui ches binos tongi thaga
CPM tai phalia CPM no chung nangya Hari hai belaki na wara masinja bekiru masinja. Hari hai darak sidak mampli ga sapiga social media wo mokol baitang eba khok baitang darak sidak mampli. Engkite ta okta box no puila no mampli no kunyo. Kaham ke semani tokna eba kaham ke no pusi mani tokna. Tini ni mampli po fayung no. Engkite ta okta box no tini ni mampli ko baisi. Hari belaki no sini korok sa tapu tini chalo belaki no sini te tibra santa pani neta montri rong no. Kobe kok no sawai kinari ke baba hai belaki no. Jolly jaga tam ni bala obai ke asak sal ke tama zara rombai tabo kusin tibra sani man ni dasang thanja ngui tubai man ja ni na ba obai tabo wa thanja ngui man laya ni blek no kok ke plaga te amani yak lo ko kok no soi kna dika tam ni bala obai ke tab sun zara te asak sal ke tama zara rombai seng boi ni ba son bala bai sa to bi tok lai jagi phayo eba obai boi talaw tongai ma tongo abno to nya no tabong le sini te tibra sa da fane neta montri rong no thanja na ni bagai kok kasar ka sina tabo Paling itu tak ada bau sungsung bisi kok siapa boy. Sino tak kok tini calo sini teh di belas tu fane neta montri dong no. Tapi ni kok kesar ka heba sini teh tak ada bau sung no. Tapi ni message riga apa nanti ni sing kita kaham ke. Sing sino tak ni kong ni bising teh abang mampli bising teh. Sing kita kaham ke baju ni lain na. Yang kita tak ada bau sung no kita kaham ke naik tong di. Jadi ni abang mampli no. বিশেষ করে দেবা হামাই মারো ত্রিপুরা হাস্তের লোকরক নো যত করং করং থাইও তংনাই রক তাই অকরা চাকরা যত শিখলা তাই শিখলি বুদ্ধিজীবী বরক নো লোকরক নো কাকাহাম তাই সিবাই বুখলুমু বরং নো বইয়া ফারসব একচুয়ালি তিনি নি যে কাইসা রিংজাকপানি অর্থাৎ আসুক লাইমানি কারণ গাंखे মেন রিজন গাंखे যে থাংনাই কয়েকদিন सिगां जे दुंमानि जों जे तंगैमालिया जे पारानि बरक हंगैनाय जे कक सानानि बाध्य आबो कायसा हंगै थांगा से कारणे दिमा आचुखा साया मानि साया तंगमालिया ब्लाइ बखा दोनखा खासमका खायखा एक्चुअली किसा लाइ थांजाक जे कक रगनो किसा सेथ्रय मासाजिनाय लोकरगनो बुजिरनानि हिंगा आंके अदे बदे साइतंगला ककखाय त्रिपुरा हास्तिनि दाल बिदाल गोबां मा मथा याखेबा पलिटिक्स गोबां मा दाल बिदाल लाइ थांखा दिनै 100 बছर पुंनानि तै बिसिक्रिखा 75 years अंगै फाइक्या दिनै हालाव ब्लाइखे देराजाक त्रिपुरा हास्तेनि लोकरक एकदिक दिया मासाया मानंगिया गोबां मा डिप्राइड अंजाक जागा जागा सानमान नायमानि जों मानया आबोनि बागै दिनैवो अपेनलि खाखलगै सारानि बागै जों आनि याक्सि गाला दङ जोंनि पारानि इंगिनाय आनि बन्धु ताई बबो दफानि बागै लेखानांजाकनि बरक ताई आं दंगो आनि मुं सुजित बर्मा दिनै तंगैमालिया जों खरकसा साधारन नत बरक ताङै जानाय हुख्लाय जानाय जों साकिरि बुया पाकिरि बुया কোনো একটা পলিটিক্স বাই ইনভলভ হইয়া जों खरकसा भोट अधिकार भोट নাই कखाय अबसे कয়েকদিন न जों नुखा ब्रह्मगोनां सार मन्त्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास देबबर्मा 9 तारिख हठाৎ सेके बरग रिंजाखा दिल्ली हास्तेव आरोनि होम मिनिस्टार एखेबा आरोनि कतर कतर लिडार रक बाय रिंजाखा नांगमानि कग्रगनो रोंनान बागै आबन बागि बेलायनो हामबाय जिनि मन्त्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास हारनो ताई आरो थांनाय जिनि जीएस बिपिन बाबु संरंनो ताई अननायनो अक्रा चाक्रा दङ बरनो खाका हामते सिबाया फर
एक्चुअली 2018 बीजेपी भारतेर जनतार पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास नहीं जेता कक सामानी जों नुखा जे 2018 विधानसभा इलेक्शन सिगां मेनिफेस्टो जों स्राय स्राय नुखा जों जनता ngैनाय ससियेल मिडिया दैनाय गोबां मा दैनाय जों नुखा जों आ जागायाव सैजाक दङ विधानसभा इलेक्शनाव जों मन्त्री याखेबा मिनिस्टार बा एमएलए अब बुथ जय जुक्त हंगांके आप्रो जत नंनि वान सुपारनो परिपूर्ण सुफुंनाय हिनाय सावै कलंग थांजाक केन्द्र हापकनि मन्त्री रक मिनिस्टार फायै अ जागायाव आगरतलाव गोरों थायो पान्डाख्लाय थांजाक जे बरक ताम साका आ जागायाव जों नुखा जे बरक साका TTAADCO डायरेक्ट फंडिंग बरकनि जे सल्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल ताई आबो हाइके गोबां मा टिप्रासनि हामक्रायनो तैनाय सासारना तैनाय गोबां मा बरक डाइरेक्शन लांगा ताई 50,000 चाकरी बसर रना होनाय बरं गोनां सुनील देवधरनि खुबै जों फेस टू फेस खोनागा ससियेल मिडिया तैनाय एवं आं निजिस व्यक्तिब प्रोग्राम रग पार्टिसिपेट मानजगिनाय आं ब्लाय आजर रग खात तंथकमनि केन्तुबा सुतरां तिनि नुखा जे आबोनि परिबेतिव आबो इमप्लिमेंट खालायजागलिया तिनि चिकन त्रिपुरा हास्तिनि मेटार न तैनाय तिनि खुनुगै साना दिगि थांगांखाय आबोनो सो खालायमानिया तिनि जे कग्र रुमान स्क्रिप्ट एम डिप्रेशन खायदों TSF नि आंदोलन गोबां मा तिनि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि आंदोलन आबो हाइके साबसिस्ट्रि खालायदोंमोन परिबेतिव तिनि आबोनोबो खालायजागिया ओंगैदों तिनिवो हठात करे थांनायो कয়েক दिन सिगां एयारपोर्ट फाय दिल्ली नि किफिपुरो तिनि स्टेटमेंट मानि नुखा सारा त्रिपुरा राज्यनि बर रग्न एवं सोशल मीडिया नि फेस टू फेस बुसगांगो जे आ जागा बतम साफाके हम्बा मीडिया रगबाय साजाका सोंजाका नरक दिल्ली थांमानि ताम साइर हजाका केन्द्र हापकनि मिनिस्टार रगबाय अक्रा रगबाय नै सोंजाकपुर बसाका जे बुसगांगो TTAADC नि इलेक्शन ना नायदों इलेक्शन पाई माने साथे साथ 125th अमेंडमेंट बिल न कार्यकलाप खालायजांनाय एवं सक्सेसफुल होनाय एवं रोनाय तिनिवो जे सेंट्रल गवर्नमेंट BJP एवं त्रिपुरा हास्ते BJP स्टेट गवर्नमेंट तिनिवो सानादिगि थांगांखांके चिकन मेटार ADC बाय इलेक्शन या कयेकटा सीट तारपरे विधानसभा लाइथांका लोकसभा लाइथांका निनी जनरल पंचायत इलेक्शन लाइथांका म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन बोर्ड लाइथांका नि तिनी TTAADC बाय इलेक्शन या कावै दङ तिनी थाइनो हाय ताई कैसा तिनी BC इलेक्शन या अर्थात पंचायत विलेज कमिटी इलेक्शन या और पंचायत विलेज कमिटी इलेक्शन एरिया वो 52 साबत ओनली त्रिपुरा TTAADC आमचाय किंतु केनो तिनी बर गबतुई को तुल्यभाबे कक साइमिया दिल्ली थांगे तिनी आबो हाइके हाय न हाय थकाय दान्दाल ताताल ककनो तिनी साधारण नत जनता तांचानाय रंनि बुसगांगो स्टेटमेंट रखा मीडिया पर्सन बुसगांगो स्टेटमेंट रखा तिनी एयारपोर्ट फायै तिनी इरेसी इलेक्शन पाई माने साथे साथ 125th अमेंडमेंट बिल आमनो कार्यकलाप खालायजागदाय अबो तो बलाय थकाय सिजागै तंखा तिनी आबो हाइके पारा आमचाइनि लुकुरक तमा बुरैचक तमा सराय तमा अक्रा बुद रनाय रक
belai sajaglia blai dukhito mo kogrong no khanawoi actually মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা স্যার आंनो खुलुमो नों सिनि मन्त्रि ब्लाइ खम खम एबं आ जागा नंगमानि ताइ एयारपोर्ट जत स्टैंड के बसाजाक मीडिया पर्सन इबस कंगो नर जतन टिपियासा एबं ननि इन फ्यूचर नंनि तंगो नाइ थाइ तंगो ख्लाइ थाइ तंगो सान थाइ तंगो अ जरावो प्रस्थिति वो बसावई एकजुट एक मत एक खानसा ख्लाइ नर बसानानि कर्तव्य दं सानथाय दं किन्तु नरक थकी रहजागौ एक्चुअली के नक थकी रहजागौ सामने इलेक्शन एक्चुअली आनी बेसन अपनी न पारा आमचाय रको सालाय लायका आरो 10 कोटी टाका 20 कोटी टाका सानै पारा आमचाय गोबां मा जनतानो थकयै वाक मासा पुन मासा रoi এই ভাবে এডিসি আমচাইন করপশন খাইনানি বা ক্যাপচার খাইনানি এই পরিকল্পনা আছে কিন্তু তিনি বাইকে সাইমাঙ্কা তিনি এডিসি বাই ইলেকশন ইয়া তিনি পঞ্চায়েত বিসি ইলেকশন ইয়া 5 বছর আপডেট দঙ্গই তংখা আপনকে তামগৈ নরকক সাইমিয়াং তিনি চিকন চিকন মেটার নর মন্ত্রী মিনিস্টার ngৈ এমএলএ তঙ্গ মন্ত্রী তঙ্গ এমডিসি তঙ্গ तामगै नरक साइमिया नंनि अग्रधिर कारिया नंनि के प्रसापति करिदा नंनि के जेनेरेशन करिदा नंनि सेराय खने करिदा बुसु बुसा करिदा नरक गाबनो कहि अजे मानथाय छक्तने के सानारिया नरक थकी रहजागो बेलायखे जनता खुद आबन बगे तिनि बाइक दंगै तिनि साया हम्पानो तिनि सोशल मीडिया ओ बासानानि दाराष्ट्र उपयुक्त अजरन मारखा आं तिनि कयनाय तिनि सानादिगि थांगा तेबो तंगो कक आं ब्लेम खाइमानिया नेग्लेक्ट खाइमानिया आं सन्मान रु एसे आं तिप्रा सांगैनाय आं शुधु तिप्रासनो सिमी सम्मान दिया এবং আমাদের বাঙালিকে সম্মান দেই এবং মুসলিম ভাইকে আমি সম্মান দেই আমি কোন জাতিকে হিংসা করিও না কোন জাতিকে বিবাদ আমি সৃষ্টি চাই না একথা আমি বলিও না কিন্তু আমরা দুঃখ প্রকাশ চাই দুঃখ প্রকাশ করি সোশ্যাল মিডিয়ার সামনে কিন্তু দেখেছি जों दिनै नुखा माननीय श्री रामपद जमतिया बनो एमएलए वो तंखा एमएलए ने कुचुक साका वो तलांग थंखा ट्राइबल वारफेयर मिनिस्टर का एवं बनो तई वाइसा फुरक्ला साकिरि वो सरे हेसौ ऑफिसर साकिरि तंगमनि तिनि वानसुंगनि दरकार ओ जरावो बबो ताई खरकसन मुइतु मानो आनी तिप्रासन खलाइजा कांका ब बीजेपी दा खलाइतं सीपीएम दा खलाइतं एसटीसीएल कांग्रेस दा खलाइतं नो आबना जोंनाया जोंनायो जे भारतेर गणतंत्री देश डेमोक्रेसी कांट्री वो जतनि न अग्र अधिकार दङ एवं समानतंत्र राइट अककनो सानानि बा अकक असामनो खलाइनानि अब अधिकार दङ संविधाननि राइट्स नि मथे किन्तु ता तिनि ताम खलाइजाका माननीय डॉक्टर अतुल देबबर्मा बनो सीएम पतो तलांगनानि हनै बनो डॉक्टर न होते बनो तुइ फेमिली किन्तु बदिनि कोन पट करिखा बबो किन्तु चिंता दारांनानि दरकार चिंतांनानि दरकार वानसुंनानि दरकार दिनेबो थांनायाव नुखा बिनि एप्लिकेशन हमानि एप्लाइ खालामनानि बुथ सेक्रेटारिनि थानिवा गणनजय चौधुरिनि थानिवा दिनि तामो नुखा ब्यांग ब्यांग स्क्रिप्ट रंगलं से तुबुई आबो कि नेतानि लक्ष्य मूल आदर्श निय संयुक्त आबोनि बागै बलाइखे दुख नांगौ खानांगौ दिनै जे बाबेचिनि महाराज महामान्य राजकुमार ब खरकसा 184 बंशधर राज राजत्व कायम खालामफैनाय
इतिहास दङ आबो जों ताताल कक साया आबो हिस्टोरिकल दङ बैकग्राउंड दङ किन्तु बतिनि खरकसा बिनि सुख महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुरनि बिनि सुख महाराज कृत विक्रम किशोर मानिक बहादुरनि बिनि साजाला बतिनि साहित्य गई दङ तिप्रासारनि बागै तिप्राव भयाबह क्राइम्स सिस्टेम गई दङ आबनो बसाजाक गया आमनि प्रतिबाद खालायो आबनो बयकट खालायनानै उदक तानाव किन्तु तिनि राजनैतिक पलिटिक्स बाय तिनि गेम्स दङ कयेकजन चिनि तिप्रासार नेता बुनि कगनो साया बुनि बसंनि कगनो साया बर खालायनाय न बर बुफा फातय बुमा मातय खालायनाय न मास्ट बि कम्पलसरी बर खालायनाय एतो नों तो चिनि फादार ब्लै नरक हाइति प्रासारक जों बिसास खायब्लाय नरक तिनि बाइके थक क्या नरक बुइनो तलि तुइनाय तंमोन एक्चुअली खाय नरक से तुइजादि तंग बुइबाय अब ब्लाय दुखित तो तिप्रासा हाय तंमोन या तिप्रासा आबो हाय लक्ष्य तंमोन या तिप्रासा आबो हाय कंडिशन बासानानि या एतो तिनि कोटी टाका बाय हजार लक्ष टाका बाय तिनि तुइ फ्रेजाखौ तिनि ती फ्रेजाखौ तिनि चुमनुखा निपेन चक्रवर्ती दशरथ देव लाई थानाय 1978 नि हयते 10 बছর रानिंग विगत गणशिक्षा आंदोलन शुरू থেকে खायनाय तिनि कमरेड प्रयात श्री श्री दशरथ देव बर्मा रामचंद्र गार्ड एरियानि बथै थांजाका बथैफ्रो आं दिल्ली देशर कथाव थांगे खुमतां बगयो आं निजि आंबो सीपीएम खायनाय चरायनो आनी मा बाबू नाना दाब्रा जत समस्त सीपीएम किन्तु मुंसा मालांलिया तिनि श्री राजा चरण देव ब्रह्मा सार एक्स सीएम बिन कग्नो आं उल्लेख खालायनानै मोसङो तिनि डेविड मुरा सिंह ताखुक डेविड मुरा सिंह बरंगनां ब दिल्ली पेडल यात्रा बहिमै दं थांनाय 5 तारिख हयते ताबो प्राय 46-47 दिन दं किन्तु आ जरानो तुइनाय बकाइसा कक सामानि दं अब गोबां मा भाइराल लंहा मायं थाङै से पान्ति बा कागिया सिंह थाङै दा का मायं मोसा मायं सिंह जत मायांगनो तिनि बाय दंगो सिंह तिनि ओ सिंह कुंद्रं बाय दंगो एक्चुअली सिंह कुंद्रं बुसुक जरते अटैक खायमान आबो नरकसिया आनि आलमालि खुंसानि रि वाचने रिगने चामति बाय होते रित्रा खयता जत समस्त खुन खायखि बिके सेस वारि कि बिके नरनो मीडिया फुलमन आं ताताल कक्साया ठीक ए कंडीशन तिनि चिनि बरं गोनां डेविड मुरा सिंह सं ताइ बिनि टीम आंब्लाके हामेरु बरंनो सन्मान दो बरक तिनि मासाया मानंगिया साबनि बागै निनि एक्सिस्टेंटनि बागै निनि डिप्राइडिं तंमानि बागै तिनि दिल्ली पार्लियामेंट बाय कक सानानि बागै तिनि प्रधानमंत्री बाय तिनि अमित शाह जी बाय नरक जदिसनो आसामनो खलाके बक थाना दाना कामो नय आबुनि बागैनो तिनिवो आंबलाय दुखु नांगौ ताइ खरकसा आं पब्लिक रिक्वेस्ट खायनाम जोङो चिनि बरं गोनां सार एडवोकेट होनजागो ताइ कैसा बुमंकाय हप्रें बिनि नाम दाम आसल हंकांकाय हरिदन देव बर्मा सार प्लीज आई रिक्वेस्ट नों आबो हायरो कक्टासारि नों सोशल जास्टिस नि साव बासादि नि लगे जों दङ नों टुपि हुंगै चश्मा कसम थुबै सिमि जास्ट कक साव थैनानै राजि दङ जों निनि लगे वो नों जदिसो सेक्रिफाइस सामनो खायके नों सेक्रिफाइस खाजा खायके निनि हिस्टोरी आं बेबा काहांपै सायमन ए टू जेड नों सालसा खुमुलंग दुकान चिकन तेते खाय फार्मेसी दुकान खोलगो निनि आरो बिथि पाइचो आं नरफलाव बिथि कलसा 5 टाका मने रन्दी नों सिने ना न न जों सिनेव आबो हायता सारि प्लीज बय कष्ट खलाय तंनाय बर कष्ट खलाय दं निनि बुसुकनि बागै निनि बुसानि बागै जेता आबो हाय साय तंनाय आबाय खाम खालि न कक साय तंनाय
ang no joto no sau sudu bono simsia tirpra hasni joto lukorok sisa di o jora sisa na ni jora sokpakya nung jodi sisa ya hangkangkai nini yakung ajagano bainai nung saksak ruwa bai tani nini yakung no tong hangkai nung yakung o solong thanai nung kunu kas khlaiminya abo thache wan subdi sudu politics febar no tanai di tini kebang ma sanadi gi thangai chok tongo tini IPF ti অনেক ইমোশনাল আন্দোলন খাইয়া 10-11 দিন আচুক্ষা এত চুঙ্গো সাপোর্ট খাইয়া আংবো আইপিএফ তিনি সিপিএম গই আইপিএফ তি থাঙ্কা जों সাপোর্ট দङो এত তিনি তামো বাহাইঙ্কা তিনি শুধু 20 পরিবার 50 পরিবার আজাগা বিরবিতি মাংখাঙ্কাই খুচিङो হামবাইরো জানবো abo bai hamaya nini 1 kg mangso no sukangkai 4-5 jon no pakai nini mangso busuk na am ki chawan sukdi ang example tui kokso norok sanadi gi thangangkai noni lives Christian lives chin montri vikas sarva Christian life chini mongol babu Christian life chini Shuklacharan Nawatia montri sar nungmo Christian life Bible tamo soi kok wan sukdi Bible pori di norok montri phano Bible pori na nangnai Bible tamo soi nini Deuteronomy tamo soi dite bibron tamo soi bangla bhasha dite bibron English bhasha Deuteronomy Proverbs sabo tamo soi Psalm number tamo soi এরপরে তামনি কক চাললাঙ্কা বাইবেল কাহাম কা প্রতি এন্টি বাইবেল এন্ড ওল্ড টেস্টামেন্ট বাইবেল কাহাম কা প্রতি নরক মন্ত্রীগণ এরপরে দফানি থৈয় নরক রঙ্গই থানাই রাংনি থৈয় নরক রঙ্গলাক আবাং বুইউ যেভাবে ইসরায়েল দফারক ন মুজেস নি বিচিংতি মুথাংনান নাইন মাহাহাই je tripra hasteni je depression tongmani jorawo dong song tongmani jorawo kebo tui kurui tongmani jorawo je phaicho bokya chini moharas obu kichen kogya omno deeply wan sukdi jeng jodi so etote boya sangkha apse wan sugui samung khlaya hangkangke oha buni hangai thanai o des buni des ngai thanai পূর্ব বাংলা নই থানাই নরক ওয়ান সুক ডিপলি ওয়ান সুক দি নরক শুধু দিনাই 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 ব্লেম 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 আবসিমিয়া শুধু রাজনৈতিক আস তাতর যদি আং নং করিকাই जों রাজনৈতিক কেবো বুড নাইকরে পুন তো ওয়াক বাই নন বুড রগলা বড় মুনছু পাইছে বুড রু বড় মুনছুনো দাম রেদি ভ্যালু রদি আবুনি বগিনো আং যত হাস্তেনি ত্রিপুরা হাস্তেনি লুকরকনো আং আবেদন খালায়ু আং খুলুমু আং সম্মান খালায়ু যত লিডার যত অকরা চাকরা রত্ন আং খরকসা তাঙ্গি চানাই নাই আং খরকসা সাধারণ ক্ষুদ্র তো বরফ নাই নরকন আং অওয়ান সুকন পুসগ্রিনান মুসুঙো তাই সানানি মুসুঙো আবনি বাগै जों थानचा नांनाय इउनिटी जदिस इंया हांकांकाय बहि बसाय बकागलायो जों नग नखुं बि बसाय कागलायबानि जों गोबां मान नुगै दं त्रिपुरा हासिव तामनि बागै दिनै बोरसाबति बेमार मानो दिनै बुमा बफा बिथिसारि बुथारो एसि सारि बसायनो ध्वंस खायो जेतु बसानि उपाय तामनाय सेम कंडीशन नर पार्ट पार्ट खाई शुद्ध पातिनो सिमी नर डिमांड खायो केतु नौनी बसाबति जनता एक दिन बनि याकं हादल यक्लायनाय ताबुक ब हादल यक्लाय दङ गोबां मा रेप खालायजागौ गोबां मा गारि साखाव अन्नाय अत्याचार सिलहतानि खालायजागौ दिनै गोबां मा इलिगेशन कक दङ नरक सारागिया नरक खाय मन्त्री रगनो नरक खाय नेता रगनो जों नेता हाना मुसुंलिया जों बुट पर्यन्त रना मुसुंलिया ता फाइसिरि नरक सुजाक ता फाइसिरि नरक फेलक बालि दंनि आगरतला एसि रुम दंनि जों नांगिया नरक खाय नेता रगनो
by faith tai kubui true men leaders जों abo nango जोंहा tatal rang ni dandal no sudu bihik basa gari kawi okolok bosang security guard tuyei sudu emotional kok sanai political emotional kok sanai जों abo hai leader no जों tai nang liya remove delete one chok di abo sudu BJP no simi saya te pramo thangtung congress tung CPM tung जों abo hai netarong no जों nangya neta angke neta ni kam ma khlainai koboi ma khlainai koboi bai nung ma tui dun jaknai prai borong no Christian leader of no Bible kaham ke pori Bible tamsa probab sa pori দ্বিতীয় বিবরণ পড়ি ডিউটেরোনমি চ্যাপ্টার আর তামো সাদ দফানতি আবনি বাগৈনো কক বিসি সানাম সুনিয়া মুক তৈখলায়ু দুঃখ নাঙ্গौ ইয়াকসি জাগরা নাহাरै আবনি বাগৈনো খাজানি তাকুক তাই बुकुक सं ताई गोबां मासि गोरों दं आं नरनो रिक्वेस्ट खयो ताई याक जरखे खुलुमबो नरक आगामी दिनो बसकांगो mo हाहाय बबो कुबुय बबो टाटाल बबो दान्दाल बबो ठकाय आबनो नरक सिनिवै काहाम के नरक आगामी दिनो आगक दि tei nongni yok sama mannai obo ani kok gya obo poituni kok kubuni kok je kubui true is the victory kubui se joy yungnai kubui se keplai yungnai ketu tatal bo salcha dong songnai ahaying tengte tatal samang CPM dong songui ches binos tongui thanga CPM tai phalia CPM no chung nangya ani nana dabra song thui thangka ani dabra ni bumung babuni bufan bung poisak de burma nana ni bumung agonti de burma amani bufan bung mohamoni de burma amani bumani bumung kusumaya de burma babuni bumung madhuchandra de burma কিন্তু বড় বেবাং CPM ngi khalai thangka tamu mungsa pan malanglia ang sana musung haino hai refill norok CPM tongfru 12 দফা দাবি 17 দফা দাবি 22 দফা দাবি খালাইয়া ব দাবি ন তুই টিপ্রাসনে হাম করে কক্স সাকা একদিক দিয়ে এডিসি বন নরক স্টেট গভর্নমেন্ট বন নরক এটিসি হাপং বন নরক ভিলেজ কমিটি ব নরক তামু খালাইয়া নরক সাও সরক খালাইয়া তুই খালাইয়া কারেন্ট খালাইয়া ইয়ে সাঙ্গাবনো সাপোর্ট খাইও আবো সমাজনি হাম করে মা খালাইনাই গভর্নমেন্টনি কোটি কোটি টাকা ফাইও আবো মা খালাইনাই ইয়েস তবে নরক Tiprasani thinangni existent no bobo nahar mungtong nino 12 দফা 17 দফা 22 দফা 19 দফা দাবিও kitui ketu TT ADC amsa yonrok 100 roster point chalu khai klang thanga 10323 jonani kapal no ses kai klang thanga remove khai 267 jona borok anto hota khaikya mase mania thikya bi kage klang thanga tai khorcha chala na kha abo norok pap nangnai a pap ni majra norok ma buki nai ang saya obo ishorni bisingtui kaitor khlainai kaitor koi bai norok tuijul jagde kentu tatal abo salsaniya eto thuyasak mandang naya tatani proman obo nongthung saya tongkhon norong nakardi khoma khlaidi ang kabangma jora jora intention ngui thango Tipra hasteni prostiti nugui ang sara barat botso gutani sara rajyoni gutani kognong saya ang tripra hasteni seraiba tripra hasteni koknono ang tini bisi saito aboni bagi norogno nakar basano te khabo khakambo te jobo joliwo te norok tripra hasteni lukurok netarok jesapanang tongtung jesapan kok saitongtung borongni profit ni bagai borongni nukung hamnani chanani bagai bongni bursa butui higher education porinani bagai borokok sanai no jeng jonota tangai chanai kheto hukbo haba kok khlai chanai muya phalai chanai jeng wansuknani dorkar ojora situation prostiti bachai phekya eto tabu bo pun masa bai ujrai ni paire phajama bai khuchi ingu hamai ro hungka ke abo nini ses ngai buskangko ses nini busuk busap asai phiyo nang abo ki cakaham ke wansukni abri bagino osuk nongthung
tai tinini samarok no tai saya sugya tongkhan norok nakardi te khoma khlaidi tai obo haikei जों थानचा मा दंनाय आं नरनो कबगो जों जे थानचा ओ थानचा हमani आबो नुखुं रागो बिहिक बसा रागो ताई साइसानि उपकारि दंगो ठीक आबा हाइकेनो चिनि लिडार ngइबो थानचा ngइबो जाखांखाय जों दातिनो मानो ताई जों थानचा खांखाय शनिबार मंगलबार नांगया आं नरनो कग्रुबो आमा बैसा पुनि नांगया दिनै एडिसि इलेक्शन लाइना नांगया दिनै खनानो निनथानि 125th amendment bill मानाय ILP मानाय इनालाल पारमिट एरपरे डायरेक्ट फंडिंग निनि राइस निनि होम पावर निनि आबे बेपाक न उंगि थानाय नरक जदि तिप्रासा थानचा गै बजाखांके किन्तु नरक थानचांगिया नरक सुदु पॉलिसियन only शेयर आबनि लुबि नरक लुब हामबायाव सोंनोंसितो थैंक यू